تفسیر روح البیان میں کہ ایک ضعیف العمر بزرگ ایک نوجوان کے ساتھ حج کرنے گئے، جو ہی احرام باندھ کر کہا لبیک، یعنی میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، غیب سے آواز آئی لا لبیک، یعنی تیری حاضری قبول نہیں۔ نوجوان حاجی نے ان سے کہا کیا آپ نے یہ جواب سنا؟ بوڑھے حاجی نے فرمایا جی ہاں، میں تو 70 سال سے یہ جواب سن رہا ہوں، میں ہر بار عرض کرتا ہوں لبیک اور جواب آتا ہے لا لبیک۔ نوجوان نے کہا پھر آپ کیوں آتے، سفر کی تکلیف اٹھاتے اور خود کو تھکاتے ہیں؟ بوڑھے حاجی صاحب رو کر کہنے لگے پھر میں کس کے دروازے پر جاؤں؟ مجھے خواہ رد کیا جائے یا قبول، میں نے تو بس یہیں آنا ہے، اس در کے سوا میری کہیں پناہ نہیں۔ غیب سے آواز آئی جاؤ تمہاری ساری حاضریاں قبول ہو گئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید آئی ہر طرف قربانیوں کی دھوم ہے، عید آئی ہر طرف قربانیوں کی دھوم ہے، نہ کرے واجب ادا جو وہ بڑا محروم ہے، وہ بڑا محروم ہے۔ ہم الحمدللہ مدثر المدینہ گلشن اقبال سے تشریف لے کر آئے، اور کچھ بچے ایسے ہیں جو فرسٹ ٹائم آئے ہیں اور ان کا اچھا فیڈ بیک بھی رہا کہ بڑا مزہ آیا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ علم و حکمت بھرے مدنی پھول عطا فرماتے رہتے ہیں۔ مدنی مذاکرے کے ذریعے جو سوشل چینج ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہو رہا ہے، جو بیسک پرابلمز ہیں سوسائٹی کی وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ ایک دلچسپی سی ہوتی ہے بچے کو، اب ماحول سے تھوڑا دور ہوتا ہے تو ایک الگ معاملہ ہوتا ہے، اب یہاں پر آئے ہیں تو ایک الگ فیلنگ آتی ہے بچوں کو، اور مطلب مزہ آتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ ہاں ہمارا ماحول کس طریقے کا ہے، ہمیں کس طریقے سے رہنا چاہیے، امیر اہل سنت کی صحبت اس حوالے سے۔ اس میں الحمدللہ آج امیر اہل سنت نے گوشت کی تقسیم کاری کے حوالے سے بڑی آسان فہم جو ہے وہ گفتگو فرمائی۔ اس میں خاص طور پہ جو ہے غریبوں کو گوشت تقسیم کرنے کے حوالے سے رہنمائی فرمائی، ترغیب بھی ارشاد فرمائی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے میں نے سنا کہ غریبوں کا درد، ماشاءاللہ غریبوں کا کتنا احساس تھا، اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں بھی جذبہ آیا ہے، شوق ہوا ہے۔ جیسے کہ انہوں نے آج قربانی کے مسئلے کو ہائی لائٹ کیا کہ کس طرح گوشت کی ڈسٹریبیوشن کو پراپر طریقے سے مینیج کیا جائے، کس طرح غریب سے غریب اور سفید پوش بندے تک گوشت پہنچایا جا سکے۔ فیل کیا ہے کہ جس چیز کی نیڈ ہوتی ہے، لیٹ سپوز اگر قربانی کا کوئی ایسا مسئلہ جو میرے ذہن میں ہو تو ان ایکسپیکٹڈلی امیر اہل سنت وہ مدنی مذاکرے میں ارشاد فرما دیتے ہیں۔ اچھوں کی صحبت ظاہر سی بات ہے اچھا اثر رکھتی ہے۔ علم سکھایا جاتا ہے، آداب سکھائے جاتے ہیں، اور زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ مدنی مذاکرے کے اندر حج کے بارے میں یہ سیکھنے کو ملا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حج فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمریں کی۔ سوالات چلے تھے تو ایک اسلام بھائی نے مسئلہ ویسا جیسا تھا ویسا بیان نہیں کیا، تو امیر سنت نے اس میں بڑی مفید مشورہ دیا کہ ہر آدمی کو اپنی طرف سے مسئلہ نہیں بیان کرنا چاہیے، دارالفتاء اہل سنت وہاں جا کے رجوع کرنا چاہیے، وہاں سے مسئلے دریافت کرنے چاہیے۔ جیسے کہ بکرے کی قربانی کے وقت سب سے پہلے کلیجی کھانی چاہیے۔ قاری ارسلان صاحب ہوتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ مدنی مذاکرے میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے امیر اہل سنت آپ سے بات کر رہے ہوں، آپ کی تربیت فرما رہے ہوں نا۔ سم ٹائمز تو ایسا لگتا ہے امیر اہل سنت جیسے کہ میرے بارے میں ہی فرما رہے نا۔ ہم یہاں پر آتے ہیں تو ہمارا جو ایک مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے امیر اہل سنت کی زیارت کرنا۔ یقین جانیے ہم امیر اہل سنت حافظ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ ذہن میں اللہ کے گناہوں سے بچنا ہوتا ہے، اور اللہ پاک کی طرف ہمیں راغب کیا گیا کہ اللہ کو ہم یاد کریں، ذکر کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ یہ بہت بڑا ہمیں ذہن ملا اس بارے میں۔ میری زندگی میں دعوت اسلامی نے یہی چینج لایا کہ بیسک نالج جو دین اسلام ہے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو رہی ہیں، اور کس طرح دعوت اسلامی اپنے پورے ادارے کو چلا رہا ہے، کس بہترین مینیج کر رہا ہے، کس بہترین کارکردگی ہے، وہ ایک پیٹرن سمجھنے کو مل رہا ہے۔ مدنی مذاکرے کی بات کی جائے تو مدنی مذاکرہ تو ہر فیلڈ کے بندے کو دیکھنا چاہیے نا۔ امیر اہل سنت کے اتنے تجربات ہیں الحمدللہ زندگی بھر کے، اور امیر اہل سنت وہ ہمیں دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت جب بھی بیان فرماتے ہیں، سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں تو بہت ہی آسان سہل انداز سے جو ہے ہمیں تربیت فرماتے ہیں، تاکہ جو عام لوگ ہیں جو کم اردو پڑھے لکھے ہیں ان تک بھی دین کی بات آسانی سے پہنچ سکے اور وہ سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور اس پر عمل بھی کر سکیں۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی مسجد میں داخلے کی سعادت پائیں یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ ثواب ختم ہو جائے گا, یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. جب پھر مسجد میں داخل ہوں تو دوبارہ نیت کرنی ہوگی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا پانی پینا, نیاز کھانا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں افطار کا وقت آنے کی صورت میں بھی افطار نہیں کر سکیں گے. تو نیت کر لیجئے اعتکاف کی, اب بے شک افطار بھی کر لیں. مناسب طریقہ یہ کہ نیت ثواب کے لیے کی جائے نہ کہ افطار یا کھانے پینے کے لیے. تو نیت ثواب کے لیے کر کے کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہیں تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں. اب بے شک افطار وغیرہ کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 1445 ہجری کے ذوالحج شریف کی 7ویں رات ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 7, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا, 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب ہو بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں, یہ ضروری نہیں. ہو سکا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں. بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ کس دن رکھا جائے گا؟ جس دن یوم عرفہ عرب شریف میں ہے اس دن, یا پاکستان کے کیلنڈر کے مطابق یعنی سنڈے کو؟ کل بھی اس طرح کا سوال ہوا تھا. تو قربانی کس دن کرو گے؟ جس دن وہاں ہوگی اس دن یا یہاں ہوگی؟ رمضان کے روزے کب شروع کرو گے؟ وہاں چاند ہوگا تو, چاہے یہاں شعبان ہو. تو جہاں ہم لوگ ہیں نا وہاں کا اعتبار ہوتا ہے ٹائم کا. نماز کا بھی تو ہمارے وہاں 2 گھنٹے کا فرق ہے. ہماری فجر کی نماز سورج یہاں چمک رہا ہوتا ہے, سمجھے وہاں فجر کا وقت موجود ہوتا ہے. کیا خیال ہے یہاں سورج چمکتے میں یا فجر کی نماز کی جماعت کر دی جائے؟ تو یا تو یہ کنفیوژن کے لیے یا خود کنفیوز ہوتے ہیں یا شاید ویسے ہی سوال بھرا ہے سوال, اللہ بہتر جانے. کیونکہ کل اس کا جواب تفصیل سے میں عرض کر چکا تھا. تو ایسا کچھ بھی نہیں, جہاں ہیں وہاں کے وقت کا اعتبار ہوگا. امریکہ, کینیڈا, وہاں تو 12 14 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. وہ نماز وہاں کیا کریں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج ہمارے یہاں جیسے 7ویں رات ہے نا, تو عرب شریف میں شاید ہو سکتا ہے 8ویں رات ہو. عام طور پہ 1 دن کا فرق ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں جو عرفہ وہاں ہفتے کو عرفہ ہوگا,
शायद, मुझे अब डेट पता नहीं है, बाज़ बात एक साथ भी डेट चल रही होती है तारीख, तो वहाँ मतलब शायद इतवार को हो सकता है कि हफ्ते को अरफा हो, और हमारे यहाँ इतवार को है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। ये सवाल कर रहे हैं, कह रहे मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है, मेरा बेटा 4 साल का है, वो अपने बाबा को बार बार पूछता है कि बाबा कहाँ हैं, कब आएंगे, इन्हें क्या जवाब दूं कि झूठ भी ना हो, रहनुमाई फरमाते हैं। इन्हें वालिद साहब फौत हो गए हैं। जी जी। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि वो झूठ तो बोलना नहीं है, लेकिन ये कि बोलते तो हैं झूठ इसमें, तेरा वालिद तेरा बाप हज करने गया है, यूँ बोलते हैं, फौत हो जाए ना वो उसके लिए, तो ऐसा बोलना नहीं है, वरना वो बड़ा होगा तो फिर उसको भी झूठ की तरबियत रहेगी। जब बड़ा होगा समझ जाएगा कि मुझे मतलब वो इस तरह गलत बयानी से काम लिया गया था, तो उसको बहला फुसला कर इसको समझा दिया जाए, वालिद साहब फौत हो गए, अब बेटे हमको सब्र करना है, तो इस तरह थोड़ा रोएगा धोएगा, तो वैसे भी तो रो रहा है, बार बार आपको पूछ रहा है कब आएंगे, तो वह अब नहीं पूछेगा, तो ये भी तो एक टेंशन खत्म होगा, बात सच्ची हो। पहले तो कब्र के सवाल जवाब बच्चों को याद करवाए जाते थे किसी दौर में, अब तो बच्चे के बाप दादों को याद नहीं तो बच्चों को याद कराएगा सवाल जवाब कब्र के। सूरतुल मुल्क याद करवाई जाती थी, तो यूं मतलब ये कि अब बड़ा फर्क है दौर में, लेकिन बोलना सच है कि यहाँ कोई फितने का खौफ नहीं है, ऐसा शदीद फितना हो जिसकी वजह से कोई झूठ जायज़ हो जाए, ये इजाज़त दे दी जाए झूठ की। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क्या कर रहे हो यान भाई, सब खैर तो है ना? हाँ भाई सब खैरियत है, बस इसकी रस्सी खोल के घुमाने लेके जा रहा हूँ। अच्छा खोलो खोलो, मैं भी आपके साथ हूँ, मिलकर सारी गलियों में घुमाएंगे और भगाएंगे, बहुत मजा आएगा। आइडिया तो अच्छा है लेकिन बकरा मेरा है, इसलिए पहली बारी मेरी होगी। चलो ठीक है, लेकिन दूसरी बारी मेरी होगी। जल्दी खोलो खोलो। हाँ रस्सी तो खुल गई। अरे भाई जोर लगाए, हिल नहीं रहा ये। अरे तो बहुत ही ढीठ बकरा है, हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे ये आप लोग क्या जबरदस्ती कर रहे हैं? उजैर भाई हम इसे घुमाने लेके जा रहे हैं, लेकिन ये ढीठ बना हुआ है, टस से मस नहीं हो रहा, ऊपर से आवाजें निकालकर गुस्सा भी कर रहा है। अयान भाई जरा देखे तो सही, बकरे मियां आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। आए ये तो कुछ बोल ही नहीं सकता, ये तो बेजुबान जानवर है। सही तो कह रहा है ये। बात तो आपकी ठीक है, ये बोलता नहीं है, मगर बेजुबान जानवर को भी तकलीफ होती है और ये रिएक्ट करते हैं। जैसा कि अभी आप बकरे की रस्सी को खींच रहे थे, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहा था, इसका मतलब है शायद ये थका हुआ है या इसका मूड नहीं। ओहो, तो अब मैं समझा बकरे मियाँ क्यों नहीं चल रहे थे। लेकिन उजैर शाह साहब, कुर्बानी के जानवरों को घुमाने का शौक तो सभी बच्चों को होता है, और कुछ तो जानवर भगाने और रेसिंग लगाने का भी शौक होता है, लेकिन उनको भगाना या रेसिंग लगवाना ये अच्छी बात नहीं है। इससे जानवरों को चोट भी लग सकती है और किसी बच्चे को टक्कर भी। ओहो, तो अब हम जानवरों को घुमाए भी नहीं तो उनके साथ कैसा बिहेव करें? आप लोग परेशान न हो, आइए अमीर अहले सुन्नत से पूछते हैं। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, ये इरशाद फरमाइए कि कुर्बानी के जानवरों के साथ हमें किस तरह का बिहेव करना चाहिए कि जानवर भी हमसे खुश हो जाए और अल्लाह पाक भी हमसे राजी हो जाए। माशाअल्लाह, कुर्बानी का जानवर जो होता है ये आम जानवरों से मुख्तलिफ होता है। नहीं, इस पर ये नियत होती है ना कुर्बानी की, तो ये शाइरुल्लाह में से होता है, अल्लाह की निशानियों में से, और इसकी ताज़ीम की जाती है, इसकी रिस्पेक्ट की जाती है। तो हर वो काम जो रिस्पेक्ट के खिलाफ हो इसकी वो ना किया जाए, उसको एहतराम के साथ रखा जाए, उसको तकलीफ तो अगर किसी भी जानवर को ना दी जाए तो इसी तरह इसको भी ना दी जाए। अब बाज़ों का समझ नहीं आती कि हमारे इस अंदाज से तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन एक एक इस पर गौर किया जाए कि तकलीफ तो नहीं हो रही होगी। अच्छा, अब रहा है कि इसको चलाना,
चलाना इस तरह का, अगर वो चलने के मूड में है तो खैर। तो अब ये कि इसको तकलीफ नहीं देनी, तो अब इसको चलाएंगे कुछ देर के लिए, तो ऐसा लगता है कि इसको तकलीफ नहीं होगी। जैसे पैदल चलना वैसे ही एक्सरसाइज है, आदमी को भी चलना चाहिए पैदल। तो जानवर है तो ये तो वो चलने में मास्टर होता है, मीलों मील चलता है, बाज़ औक़ात घंटों चलता है, तो और न वो थकता भी नहीं है। अब एक धूप में चलाएंगे तो उसकी अलग तासीर होगी, कड़कड़ाती ठंडी होगी तो उसका अलग असर होगा, वो अलग चीज़ है। वैसे जनरली ये चलते हैं जानवर, तो बच्चों को चलाने से तो न रोका जाए, लेकिन इनको ये कि ये रस्सी बिला वजह खींचे नहीं, खींचने से गर्दन में तकलीफ, कान पकड़ने की तो हदीस पाक में मुमानत आई है। एक शख्स कान पकड़ के चला रहा था, बकरी को खींच रहा था, उसको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना फरमाया कि इसको गर्दन की तरफ से पकड़ के इसको चलाओ, है ना। तो यूं घर भी लाएंगे मंडी से तो बाजू का चलाना ही पड़ता है, तो गाड़ी में से उतार के चलाना है, गाड़ी तक ले जाना है, चलाना है, तो चलना तो उसको ज़रूरी भी है ताकि उसके जोड़ वगैरह और उसकी वर्जिश भी होती रहे। एक जगह बांधे रहेंगे तो वो अब भी वो तकलीफ में आ सकता है कि मुसलसल बंधा रहे। जो ये पालते हैं, ये फार्मिंग करते हैं, इसकी सब इसको चलाते होंगे बाकायदा चराने के लिए। चरवाहा आपने सुना हो शायद, चरवाहा कहते हैं उसी को जो जानवर को चराए। तो जो पालते हैं वो बाकायदा जानवर को चराने के लिए भेजते हैं, तो इससे उनकी सेहत अच्छी रहती है जानवरों की। तो यूं चलाए इसको, लेकिन इनको डंडे नहीं मारे, पूंछड़ी नहीं, दुम ना दबाए, इसके दुम खींचते हैं, दबाते हैं, कान खींचते हैं, और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, और दौड़ाते हैं, रेस लगाते हैं। तो ये इनको खुद दौड़ता है अपनी मर्जी से तो ठीक है, आप भी दौड़ें, दौड़ लगाना ये भी एक्सरसाइज का हिस्सा है। तो अगर ये आसानी से दौड़ता है तो दौड़ाने में यूं हर्ज नहीं है, लेकिन बेतहाशा दौड़ाना जिससे हाँप जाए जानवर, है ना, और बंदा भी हाँप जाता है, तो ये सब जो भी हो और नॉर्मल मुअतदिल दरमियान अंदाज में हो, ये ख्याल रखना है। रेस नहीं लगानी, रेस में बेतहाशा बहुत दौड़ना पड़ेगा कि उसको आगे निकालना है ना उससे, तो ये इसकी इजाज़त, जैसे कि मेरा दिल नहीं देता। अभी सर ये मसाइल किताबों में तो लिखे हुए नहीं है, हों तो मुझे पता नहीं है। जानवर को ऐसा कोई भी अंदाज आपने इख्तियार नहीं करना जिससे उसको परेशानी हो, तकलीफ हो, चोट आ जाए, गिर जाए, किसी को टक्कर मार दे, ये गुस्से में आकर, ये भी होता है। ये थोड़ा साइड घूम के भी ठोक देता है जानवर। तो इस तरह मतलब इसको एहतियात से रखना है जानवर को। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। नवीद सवाल कर रहे हैं, कह रहे कुर्बानी किस पर वाजिब है और ज़कात और कुर्बानी के निसाब में क्या फ़र्क है, ये इरशाद फरमा दें। थोड़ा बहुत फ़र्क है। एक तो साल भर गुजरना शर्त नहीं है कुर्बानी के लिए, और कुर्बानी का माल जो है उसके बाद जो निसाब, ये उस वक्त ये साहिब निसाब हो, ईद को सुबह सादिक के वक्त से लेकर 12 ज़ुल्हिज्जा यानी तीसरी ईद जिसको कहते हैं, तो उसके गुरूब आफ्ताब से पहले ईद की सुबह सादिक से लेकर 12 ज़ुल्हज शरीफ की गुरूब आफ्ताब तक, इस दौरान अगर ये साहिब निसाब हो गया तो इस पर कुर्बानी वाजिब हो गई। जबकि दीगर शरात भी पाए जाएं, अब इसके पास हैं करोड़ रुपए और 2 करोड़ कर्जा है मसलन, तो अब ये उस पर कुर्बानी वाजिब तो नहीं होगी। जबकि वो और अच्छा, और माल का भी लिखा है, इसमें माले नामी होना भी शर्त नहीं है, बढ़ने वाला माल, ज़कात में बढ़ने वाला माल शर्त होता है। कुर्बानी किस पर वाजिब होती है, तो इसका कोई आप फरमा दीजिए। कुर्बानी जो बालिग मुकीम मर्द औरत हैं मुसलमान, साहिब इस्तिताअत, साहिब निसाब, और निसाब इसका ये है कि जो 52.5 तोला चांदी का मालिक है या उसके बराबर जो रकम बनती है
اور اس کی ضرورت کے علاوہ وہ رقم ہے اس پر واجب ہے، یا جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا بیچنے کا سامان اس کے پاس اتنا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو جاتا ہے، یا گھر کا ایسا سامان کہ جو ضرورت کے علاوہ ہے جس کی حاجت نہیں ہوتی وہ اتنا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو جائے، یا یہ سب یا کچھ تھوڑے سے ہیں اور سب کو ملائیں تو ان کی رقم 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر قربانی لازم ہوگی۔ یہ مطلب بہار شریعت میں اس کی کچھ اور بھی تفصیل ہے کہ کتنی حاجت میں کیا ہے، تو یہ عموماً کوئی بچتا ہوگا شاید جس پر قربانی واجب نہ ہوتی ہو، کپڑے کے جوڑے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، جوتوں کے ڈھیر، گھڑیاں کئی ہوتی ہیں، اچھا، اور اس کے علاوہ مطلب دیکھا جائے تو رومال، تو تولیے، یعنی کہ اتنی چیزیں ہوتی ہیں جو ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک چشمہ کافی ہے، عینک، فیشن کا یہ چشمہ لیا، فیشن کا وہ چشمہ لیا اور استعمال نہیں ہو رہا، رکھا ہوا ہے۔ اس طرح کی بعض اوقات چیزیں ہوتی ہیں، موبائل فون ہے، 2 ہوتے ہیں، کسی میں 3 ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر استعمال میں 2 ہے، ایک ویسے ایکسٹرا رکھا ہوا ہے تو وہ بھی نصاب میں شمار ہوگا، کاؤنٹ ہوگا۔ اسی طرح سائیکلیں، اسکوٹریں، کاریں، کار جمع کرنے کا بھی لوگوں کو شوق ہوتا ہے، یہ بالکل میں صحیح بات کر رہا ہوں۔ اس سے بھی لوگ پڑھے ہیں معاشرے میں، پورا گیریج بھر کے رکھیں گے اور پرانے وہ زمانے کی کار بھی سنبھال کے رکھیں گے۔ تو اب جو استعمال نہیں ہو رہی، وہ کار ہو یا سائیکل ہو یا اسکوٹر ہو یا کوئی ٹی وی کا کھوکھا رکھا ہوا ہے، استعمال نہیں ہو رہا، لیکن ہے مطلب اس کی ویلیو ہے، یہ پھینکنے کا نہیں ہے، کام کا ہے۔ یہ سارے بھی یعنی اس میں بھی یہ کاؤنٹ ہوں گے اور یہ انہیں شمار ہوں گے، اور اگر یہ بھی نصاب کی قدر اور کچھ رقم ہے اپنے پاس تو وہ بھی سب مل کے 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جائیں گے، تب بھی قربانی۔ جبکہ یہ ان دنوں میں جو میں نے بتایا آپ کو کہ عید کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحج کے غروب آفتاب سے پہلے تک یہ چیزیں اس کے پاس ہیں، مالک ہے اس کا، اور مطلب شرائط پائے گئے، جیسے قرضے وغیرہ میں ڈوبا ہوا نہیں اس طرح، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو یہ بہت سارے سمجھتے ہیں کہ ہم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر تھوڑا سا اگر جھٹکا دیں گے نا، اپنے سر کو سوچیں گے اور گھر کے سامان کو دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے پاس نکلیں گی کہ جو مطلب آپ کے کسی کام کی نہیں ہے، خالی اسٹور کی جگہ وہ گھیرے ہوئے ہوتی ہیں۔ اس سب کا حساب نکالیں، اللہ کی راہ میں قربانی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یا عرب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔ یہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے خوش دلی کے ساتھ طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ دوزخ کی آگ سے آڑ ہوگی۔ جس نے گن کر طواف کے 7 پھیرے کیے اور پھر 2 رکعتیں ادا کی تو یہ ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر ہے، اور طواف کرتے ہوئے آدمی کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ جس نے صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا تو وہ 100 حج کرنے والے کی طرح ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل آئے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ دعوت اسلام زندہ
आशिके मुस्तफा जियाउद्दीन जाहिदो पारिसा जियाउद्दीन चश्मे तर और कल्बे मुस्तर्दो सदका हस्तैन का जियाउद्दीन मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सबको बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, सबको हाफिज कुरान भी बनाए, और इन्हें इनके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी और ख़ानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहर से मीठा मदीना दिखाए। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की 786 नसीहतें किताब सफ़ा नंबर 96 पर तहरीर किया गया। दिल समंदर की तरह वसी होना चाहिए, जिसका दिल बार बार दुख जाता हो वो दीन तो क्या दुनिया का काम भी नहीं कर सकता, उसके दोस्त भी बहुत थोड़े होते हैं। प्यारे मुर्शिदी, आपकी बारगाह में अर्ज़ ये है कि दिल समंदर की तरह वसी होना, इससे क्या मुराद है, और मज़ीद इस हवाले से हमारी तरबियत फरमाइए। माशाअल्लाह, दिल समुंदर की तरह होना चाहिए। दिल समुंदर, समुंदर जो है ना, इसमें बादलों की बारिश भी आती है, पहाड़ों से बहने वाले चश्मे भी इसमें शामिल हो जाते हैं, नदियां भी आ के इसमें मिल जाती हैं, और सीवरेज जो होता है ना, गटर का पानी, ये भी इसमें दाखिल होता है। तो ये सारे पानियों को समंदर जो है सबको निभाता है, किसी को धक्का मार के निकालता नहीं है। आ जाओ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सबको लेकर फिर अपने रंग में रंग लेता है, और ये चलता रहता है। तो यूं जो दीन का काम करना चाहता है, मुबल्लिग है, उसको अपना दिल समुंदर की तरह रखना है। वह अच्छों को तो सभी पसंद करते हैं, जो बेनमाजी हैं या गुनाहों में पड़े हैं उनको भी गले लगाना है, और इनको भी अल्लाह पाक के बारगाह असमत में पेश करना है। तो यूं मतलब ये कि दिल बड़ा रखना है। बाजों के दिल बहुत नाजुक होते हैं, बार बार दिल दुख जाता है उनका, बार बार मूड ऑफ हो जाता है, छोटी सी बात में मूड खराब हो जाता है। तो इससे लोग ना दीन के काम कर पाते हैं, ना दुनिया के काम कर पाते हैं। आप जा रहे कि वो एकदम से मतलब किसी ने, आप किसी को समझाने बैठे और जो तंज कर दिया, तो आम आदमी तो तंज भी करेगा, आपको बुरे लक़ब से भी अबे मुल्ला छोड़, अपने को देख, मैं तुझे जानता हूँ, जानते होते ना बात, जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ तूने मतलब दावत इस्लामी ज्वाइन किए, और अभी मतलब ये कि मुझे नसीहत करने निकले हो, कल फिर तुम वहीं खड़े होगे जहाँ से चले हो। इस तरह की बातें लोग करेंगे, समझे, इम्कान है। तो अब यह कि दिल समुंदर, आपने भले उसने बोल लिया, आपने अपनी कहे जाना है, बहस में नहीं उलझना। दुआ फरमा दे करके ये कि मुझे इस्तिकामत मिल जाए, आओ मिल के मस्जिद चले, नमाजें पढ़े। तो बिल्कुल आपका दिल जो है ना, बिल्कुल ऐसा इस मामले में समझो ऐसा सख्त हो कि जो आपके दिल से जो बात टकराए वो पास हो जाए, तो आप काम कर जाएंगे, वरना मुश्किल है। दिल पे ले लेंगे तो बाद लोग देखे मैंने बहुत थोड़े छोटे दिल के होते हैं, तो फिर उससे क्या दोस्त भी कतराएगा, वो दोस्ती नहीं करेगा यार, या भी नाराज होकर बैठ जाएगा। अब बार बार इसकी खुशामद करते रहो, इसको फुसलाते रहो, इतना वक्त किसके पास है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बुजुर्गों का मदनी चैनल, बुजुर्गों का मदनी चैनल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशी से भरपूर लम्हा जल्द बुजुर्गों का मदनी चैनल आने वाला है।
اس کرم کا بہت بہت شکریہ امیر اہل سنت. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بے حساب بخش دے اور آپ کے صدقے ہمیں بھی بخشش کا پروانہ نصیب ہو. آمین. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. جیسا کہ روایت میں آتا ہے جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے، تو کیا جو امیر جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں ان کو حج کا ثواب نہیں ملے گا؟ اسی ضمن میں ایک مزید سوال عرض ہے. صاحب استطاعت ہونے پر حج فرض ہو جائے اور جمعہ کی نماز ادا کرتا رہے تو کیا یہ کافی ہے؟ دوسرا حصہ سمجھ نہیں پایا میں. صاحب استطاعت ہے، حج فرض ہو گیا ہے، تو حج فرض کرنے کی جگہ جمعہ ادا کرتا رہے تو یہ کافی ہو جائے گا. جو ماں کو دے گا یہ نا، ماں کو دیکھ لو نا رحمت کی نظر سے، 100 حج کا ثواب ملے گا، وہ بھی مقبول حج کا. یہ فضائل میں بے شک مبالغہ ہوتا ہے کہ ہم کو ماں باپ کی طرف مائل کیا گیا، اللہ ثواب دینے والا ہے. 100 حج کا ثواب دے، وہ 1,00,000 حج کا ثواب دے، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے. لیکن جو صاحب استطاعت پر اسی رب نے فرض بھی تو کیا ہے نا، وہ فزیکلی جو حج کرنا ہے تو بھی کرنا ہوگا جسمانی طور پر جا کر، تو وہ تو کسی صورت سے کسی نیکی کے ذریعے اس کا بدل نہیں ہو سکتا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. رائے یہ کہ غریبوں کا حج یہ جمعے کو کہا گیا ہے، یہ مالداروں کا حج ہے یا نہیں، یہ اس سوال کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اس کو شرح میں شاید کچھ لکھا ہو کہ غریب سے مراد کیا ہے. غریب تو مسافر کو بھی بولتے ہیں، حج المساکین. ہاں مسکین کا حج ہے. یوں دیکھا جائے غریب اور مسکین میں بھی فرق ہے. تو عملاً تو سب سے بڑا مسکین اس وقت تو میں بیٹھا ہوں نیکیوں کے تعلق سے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجمعۃ حج المساکین، یعنی جمعہ مساکین کا حج ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ الجمعۃ حج الفقراء، یعنی جمعہ غریبوں کا حج ہے. حوالہ کنز العمال جز 7 جلد 4 صفحہ نمبر 290 حدیث نمبر 21,027 اور 21,028. حضرت علامہ عبدالرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص حج کے لیے جانے سے عاجز ہو، جو نہیں جا سکتا مجبور ہے، اس کا جمعے کے دن مسجد کی طرف جانا حج کی طرح ہے. حوالہ فیض القدیر جلد 3 صفحہ 474 تحت الحدیث 3636. چلو یہ وہاں اس میں نمبر یہ ہوگا، اس میں یہ نمبر ہے. تو بہرحال ہے کہ اس کی تفسیر شرحہ جو ہے انہوں نے تو یہ کی ہے علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جو حج نہیں کر سکتا مجبور ہے تو اس کا جمعے کے دن مسجد کی طرف جانا حج کی طرح ہے. فزیکلی حج نہیں ہے، یہ حج کی طرح ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے قبلہ رو ہونا ضروری ہے؟ سنت ہے. گائے یا بیل کو کھڑے کھڑے ذبح کر سکتے؟ مکروہ. گائے بکرا کھڑے کھڑے ذبح کرنا، سنت تو لٹا کرے، سنت لٹا کرے تو یہ سنت چھوٹی، کھڑے کھڑے ذبح کیا تو حلال ہو جائے گا. بکرے کو بغیر باندھے قربان کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. اونٹ کو نحر کی جگہ ذبح کر سکتے؟ وہی سنت نہ ہوئی ادا، مکروہ لکھا اس کو. سنت یہ کہ کھڑے کھڑے اس کو پاؤں باندھ کر، مفتی احمد یار خان صاحب نے لیفٹ پاؤں باندھنے کا، وہ گھٹنے کی طرف، نی کی طرف باندھ کر 3 ٹانگوں پہ کھڑا کر کے اس کو نہر کرنا. نہر کا میں نے اس میں سمجھایا تھا گوشت فروشوں کو کہ یہ بھی بعض کرتے ہیں تو چھری
ज़बा करते हैं। तो इनको समझाता है कि ये खड़े खड़े भी यूं करते हैं ना, तो ये नहर नहीं है, ये ज़बा है। में लंबी छुरी हो, नोकदार हो, और इसकी यानी कि जो लब्बा जो होता है ना, ये हल्क के नीचे इस तरफ वो इसका पॉइंट होता है, जो नहर जानते हैं उनको पता होता है। तो ये उस पे मतलब यानी कि वो छुरी, लंबी छुरी भोंकनी होती है, फेरनी नहीं होती, यूं नहीं करना होता, यूं यूं करना होता है। ये भोंक कर अंदर जाकर जो माहिर होता है ना, वो इसकी यूं रग काट के आ जाएगा, रगें काट के, तो उसकी रगें कट जाएगी। ये 4 जो रगें होती हैं, 2 खून की अगल बगल में होती हैं इसके, एक खुराक की और एक उसके सांस की नली जो पाइप की तरह होती है। तो ये 4 कट जाए या इनका चारों का अक्सर हिस्सा कट जाए, तो ये हर आदमी हर गोश्त फरोश में नहीं कर सकता। ये नहर, ये एक मतलब वो अलग मतलब एक सूरत है, तब नहर होगा, सुन्नत अदा होगी। वरना खड़े खड़े यूं कर लिया, छुरी फेर दी, अवाम तो समझेगा नहर हो गया, लेकिन एक्चुअली ये नहर नहीं है। ज़बा के वक्त छुरी पर जिसका हाथ हो, सबको अल्लाह अकबर पढ़ना जरूरी होगा? जी हाँ, सबको अल्लाह का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि बात जगह पर ये भी सुना है कि गाय में जैसे 7 हिस्से होते हैं ना, गाय में तो 7 हिस्सेदार जो है ना, वो छुरी पे हाथ रखते हैं। एक तो ज़ाबे होता है गोश्त फरोश, 7 वो रखते हैं। तो जिसने रखा उन सब के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह का नाम लें, मसलन बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये सब कहें। अगर एक ने भी ये समझ करके दूसरों ने तो कह दिया मुझे क्या ज़रूरत है, तो फिर ये कहे जानवर ज़बा है ना, जानवर हलाल नहीं होगा, हराम हो जाएगा। जानबूझकर अगर किसी ने ये सोचकर छोड़ा कि दूसरों ने कह दिया मुझे क्या ज़रूरत है, हाँ कोई बोलना ही भूल गया, तो वो भूलने वाले, इसमें एक ने भी अल्लाह का नाम नहीं लिया मिसाल के तौर पर, सारे भूल गए, वो जल्दी जल्दी में जानवर कि उछल कूद में, तो फिर रियायत, हाँ भूल गए तो रियायत तो है, तो फिर ये कि जानवर हलाल हो जाएगा। दिल में अल्लाह अकबर पढ़ सकते हैं या तेज आवाज से ही पढ़ना जरूरी है? जबान से भी इतनी आवाज से कि अगर कोई रुकावट नहीं है सुनने में तो अपने कानों से सुन ले, ये जरूरी है। कुर्बानी के जानवर को रोड पर लिटाकर ज़बा करने से उनको तकलीफ होती है, क्या ये दुरुस्त है? तकलीफ तो होती है, गाड़ियों का, ट्रैफिक का, रोड खराब होता है, स्कूटर हैं तो बेचारे छोटे छोटे जो आलात चलाते हैं उससे छींटे उड़ते हैं, कपड़े खराब, तो इसलिए वो हमारे यहाँ तो खैर ये रौनकें लगी होती हैं, लेकिन बाहर मुल्कों में कहाँ होता है, स्लाटर हाउस मखसूस जगह में ही वो जानवर ज़बा होता है, रोडों पे नहीं, गलियों में लोगों के दीवार खराब होते हैं, गोबर आलूद होती हैं, और ये बहरहाल हमारे यहाँ का ये अंदाज है। लेकिन बंदों की हक तलफी या हुकूक आम्मा तलफ करने की इजाज़त नहीं मिलेगी कि हट जाओ हमारी गाय ज़बा हो रही है, गाड़ी वाले ट्रैफिक जाम, खड़े रह जाओ। कोई बेचारा बीमार है, कुछ एम्बुलेंस में बेचारी फंस जाती होगी, बाज़ औक़ात पता नहीं मरीज का मरज बढ़ जाता होगा, अमवात हो जाती होंगी, ये जो भी होता बहरहाल ये रोड पे चलना ये चलने वालों का हक है। गाड़ियों, या गाड़ियों का रोड है वो गाड़ियों का हक होता है चलने का। हुजूर इतनी सी बात कही जा सकती है अगर स्टेटस पर आ जाए कि जो अपने जानवर ज़बा कर रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि अपने जानवर सड़क के बीचों बीच करने के बजाय साइडों पर करें, और इस तरह करें कि किसी की हक तलफी या इस तरह की किसी पर कोई चीज़ ऐसा ना हो। बड़ा मुख्तसर से ऐसा हो जाए एक वर्ड जो हम इसको स्टेटस पे डाल दें, ताकि जो कुर्बानी कर रहे हैं इनको एक हम कोशिश करें इन तक एक सोच या एक जहन पहुंचाने की कि ये कुर्बानी करते वक्त इसका लिहाज रखें। बातों का चीज़ें मुख्तसर सी होती हैं मगर वो इतनी क्लिक कर जाती हैं कि जैसे हम सड़क पर जा रहे होते हैं ना हुजूर, तो एक बोर्ड लगा हुआ होता है तेज़ रफ्तारी तबाहकारी, या टूटी हुई गाड़ी का फ़ोटो होता है, तो थोड़ा सा एक्सीलेटर से पाँव हट जाता है कि नहीं यार मेरे को समझा रहे हैं, तो कुछ ऐसे इशारे हो जाते हैं कि जिससे बातों का समझ जाते हैं लोग, तो बड़ा मुख्तसर सा हो जाए तो ये अल्लाह अपना चाहा तो हो सकता है किसी को फायदा है। लेकिन अब ये गोश्त फरोशों को समझाएगा कौन, क्योंकि जानवर भक्त है, ये अपनी मर्जी से आप बोलो कि फुटपाथ के बराबर खड़ा किया तो बेटा सो जा, ये सो जाएगा, ऐसा नहीं, ये भागता है, भाग भाग के फिर ये जहाँ गिरा, हर जानवर नहीं होता ऐसा, लेकिन होते हैं ऐसे
तो हम बहरहाल हम बोलते एक हैं, नुस्खा दे देते हैं। हम सही देते बात है। क्योंकि हर जानवर को सड़क पर लाया, ये सब ये ज़हन होता है, ये खोल कर लाएंगे सड़क के ऊपर, चारों तरफ रश होगा और फिर ये पूरा एक अभी चलेगा 5-10 मिनट, जानवर पर बहादुरी, हाँ फिर 5-10 मिनट चलेगा, वो शेर रस्सी मार खान घुमाएंगे, बना हुआ ये अंदर से डालेंगे, यूं पकड़ेंगे, ये घुमाएंगे और फिर ये खड़ा होकर जब भागेगा तो नाक कटेगी, जो भी इसका हिस्सा बेचारे का होगा। फिर ये 30 मार खान एक टांग का होता है गाय की। अगर ये कभी 2 लत्ती या 1 लत्ती भी मार देती है ना तो बेचारा आजमाइश में आ जाता तो है। ये क्या कर सकते हैं कि ये जैसे जानवर खुला ना तो खोल कर इसको साइड में ले जा सकते हैं। बाज़ों का जगह होती है, अच्छा मैदान होते हैं, ऐसी जगह बनी हुई होती है जहाँ पर जानवर ज़बह किए जा सकते हैं। तो अल्लाह करे कि लोग घर की औरतों को भी देखना होता है ना, बालकोनियों से। अब ये कि बहुत तकलीफ होती है लोगों को फिर अब सड़क मसाइल चलाते है। हुए, बल्कि औरतें आके अब तो इतनी बेबाक हो गई हैं, मवेशी मंडी में सुना है औरतें धूम से जा रही होती हैं और ये जानवर ज़बह होते हैं, जवान खड़ी होती है, मतलब ज़बह होते वक्त गोश्त फरोश भी कभी तान में आकर गले के बल अपने हाथ में ना फिरा देता हो। और जब औरतें जवान देख रही होंगी तो जोश तो आएगा ना। भले बंधा हुआ जानवर काटता है लेकिन ये समझता है कि मैंने कोई बहुत बड़ा कारनामा किया है। वही जब तो शेर मार खान और 30 मार खान कह रहा हूँ, अभी बेबस बंधे हुए जानवर पर, एक जानवर पर 10 आदमी टूटे, मैंने किसी ने ये पकड़ा, किसी ने कान पकड़ा, किसी ने पूंछड़ी पकड़ी, किसी वो कल्टी देकर उलट पलट ये बांध बूंद के अब वो छुरी लेके खड़ा हुआ है। ये कमाल थोड़ी है। मैंने एक वाकया सुनाया था उस दिन। मैंने एक नौजवान को देखा था, इत्तेफाक से हमारी बिरादरी का था और शायद हमारे गांव का भी था, मेमन। वो मतलब लड़का इतना पावरफुल था कि एक जानवर अकेला बगैर बांधे काटता था। अच्छा ये बकरीद की बात नहीं कर रहे, वैसे आम दिनों में वो गोश्त फरोश जो होते हैं ना, तो ये इनके पास काम करता होगा। तो अपने घर, तो मैंने जहाँ आँख खोली थी 6 महीने से वहाँ नीचे गोश्त की दुकानें लगती थी, तो मैंने बहुत कुछ देखा था। तो वो नौजवान, फिर यह तो मैं काफ़ी बड़ा हो गया था, तो वो नौजवान में उस पर हैरत होती थी कि ये अकेला गिराता था, फिर गिरा के इसको दबा के इसकी पूंछ निकाल कर 2 टांगों से इसको कवर करता था, फिर ये पता नहीं किस तरह दबोच के उसको, मतलब ये गाय की बात कर रहा हूँ, बकरी के बच्चे की बात नहीं कर रहा, वो मतलब इसको यूं पकड़ के, और गट्टर भी वहाँ था, गट्टर का थोड़ा सा ढक्कन टूटा हुआ था, उधर सेट करके वो खून भी उस पर बहाता था। मैं हैरान हूँ कि वो जिन था या इंसान था, अकेला बांधता नहीं था। अच्छा आप बोलोगे कोई किसी अखाड़े का पहलवान होगा, और था भी ऐसा कि कोई है ना कि इसको मोटा नहीं कह सकता ना, कोई कदावर काट, कुछ भी नॉर्मल, एक नॉर्मल लड़का था, पता नहीं दाढ़ी भी निकली थी या नहीं, तो ऐसा जानदार, इतना फन का, इस फन का माहिर था कि मैंने एक ही देखा ऐसा। ना इसको कभी लोगों से लड़ाई झगड़े करते देखा है, ना मैं जानता था उसको, मेरी अलग से अलग थी ना, मतलब ये अड़ी कि मैं ऐसा हो, कुछ नॉर्मल लड़का था ऐसा कि बस था। अब खुदा जाने जिंदा या नहीं, बहुत साल हुए ये बात कर रहा हूँ। तो अब ऐसा आदमी अगर कोई यूं बोला शेर मार खान, तो थोड़ा थोड़ा चले, ताकि बांध बूंद के अब जो 10 आदमी सवार हो पकड़ के उसको बेचारी को इस तरह फिर वो छीलते हैं, जिंदा जिंदा उसकी खाल गर्दन के उतारते हैं और रगे काटते हैं दिल की, और ये बहुत कुछ इसमें जुल्म भी कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ज़बा करके हट जाना है। और जिन्होंने जानवर कटवाया, छुरी उनसे ले ले, ताकि दोबारा टच ना करे छुरी, हाथ भी नहीं लगाने दे, ना हाथ से दबाते हैं, पता नहीं क्या खुजली होती है इनको, इसकी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा खैर, तो अब यह कि वो जानवर रोड पर नहीं काटना, इसके ताल्लुक से मैं अर्ज कर रहा हूँ, बकरीद के दिनों में बारहा देखा गया है कि लोग रोड के बीच में या जहाँ ट्रैफिक होती है वहाँ जानवर काटते हैं, तो वहाँ जानवर नहीं काटने से आमतौर पे हुकूक आम्मा तलफ होते हैं, सवारियों का, लोगों का, आमदोरफ्त का, इन सबको तकलीफ होती है। तो कुर्बानी हमने अल्लाह की राह में दी है, तो अल्लाह को खुश करना है, ना कि लोगों के दिल दुखा कर इन्हें परेशान करके हमें कोई जन्नत का दर्जा मिल जाएगा। तो मेहरबानी करके अपनी कुर्बानी साइड पर, मैदान में या ऐसी जगह करें कि जहाँ किसी को तकलीफ ना हो, ना रोड खराब हो, ना किसी की दीवार खराब हो, ना किसी के दरवाजे पर खून के चीटे उड़े, ना गोबर से आलूद हो। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु आलम
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلو علی الحبیب. یہ بھی 1 منٹ سے کم نہیں ہوگا شاید. اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا حضور. اس کو مطلب اس کو ایڈٹ کر کے اس کو ترکیب بنا دیں. اچھا یہ جملہ ساتھ میں اللہ پاک آپ کی قربانیاں قبول فرمائے، یہ شروع میں ہو جائے تاکہ تھوڑا غصہ آنے لگے نا یہ سوچ لے یار دعا تو دی اپنے کو، فائدے کی بات کر رہا ہے. کیوں غصہ ہے؟ غصہ بھئی مولانا کیا سمجھے تو آپ نے لوگوں کو نہیں، آپ کو ایسے ٹکرے نہیں، ملا مولوی کو کیا سمجھے. ٹھیک ہے یہ 30 بار کھانا ہے. کم از کم یہ دیکھ لے کہ مولانا کو غصہ نہیں آ رہا، وہ مسکراتے بول رہا ہے. ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو قربان کرنا کیسا؟ منع ہے. جانور ذبح کرتے ہوئے سب کا نام لینا ضروری ہے. حصے دار کا نا یہ پتا ہونا چاہیے کہ 7 حصے ہو رہے ہیں، جس کو وکیل کیا ہے نا تو اس کو پتا ہو. باقی ذابح جو ذبح کر رہا ہے اس کو پتا ہونا شرط نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ بولو گے تو یاد نہیں رہے گا. جانور ذبح کرنے کی دعا کب پڑھنی ہے؟ ذبح کرنے سے پہلے بھی پڑھی جاتی ہے کچھ بعد میں پڑھی جاتی ہے. یہ ابلغ گھوڑے سوار میں یہ ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے. رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ابلغ گھوڑے سوار، یہ آپ کے یہاں قربانی ہوتے وقت آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اس کو نکال کر آپ پیج وہ دعائیں پڑھ لیجئے. شرط نہیں ہے، پڑھیں گے صحیح پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے گناہ نہیں ہے. ماشاءاللہ. حضور اللہ پاک کی رحمت سے اس وقت ہزاروں عاشقان رسول دعوت اسلامی کے مبلغین، ذمہ داران قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے لیے کوشاں ہیں. اسلامی بھائیوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، رسیدیں کاٹ رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو ایک اچھی تعداد میں قربانی کی کھالیں جمع کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں، اللہ کرے گا تو. اور اسلامی بہنیں بھی جو ان کا شرعی طور پر تنظیم تو طریقہ کار ہے کہ بکنگ وغیرہ کے تعلق سے، تو ان کے ساتھ بھی آج مدنی مشورے کا سلسلہ رہا ہے، اور ان کے بھی جاری ہیں جو ہمارے سلسلے ہو رہے ہوتے ہیں. تو کوشش ایسا لگتا ہے کہ ہو رہی ہیں. تو قربانی کا جانور کی کھالیں جمع کرنے والوں کے لیے، قربانی کی کھالیں ہمیں دینے والوں کے لیے، اور اس میں جو بھی کوششیں کر رہے ہیں، گودام ہے اور سارا جو نظام ہے، کئی اسلامی بھائی تو ہمارے بہت ٹائم سے لگے ہوئے ہیں، پھر وہ ان کا بیچنا کرنا یہ سارا ہوتا ہے. تو اگر ان سب کے لیے کوئی اجتماعی طور پر کوئی دعا کا سلسلہ ہو جائے تو آپ کی دعا سے حوصلہ بہت مل جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی کے لیے جو قربانی کھالیں جمع کرتے ہیں، جو جمع کرواتے ہیں، جو کسی کو تیار کرتے ہیں، جو لوڈ کر کے لے آتے ہیں، جو ان کو سکھاتے ہیں، وہ جس طرح بھی قربانی کی کھالیں جمع کرنے اور اس کو بیچنے بکوانے میں حصہ لیتے ہیں، اے اللہ پاک ان سب کو حجی بنا دے، سب کو مدینے کا مسافر بنا دے. اے اللہ پاک ان سب کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نہ دیکھ لیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اجتماعی قربانی والوں کو بھی شامل کر لیں حضور. اور یہ دعائیں اجتماعی قربانی کروانے والوں، جو اجتماعی قربانی میں حصہ لیتے ہیں، جو اپنے حصے ملاتے ہیں، جو حصے ملانے کے لیے دوسروں کو تیار کرتے ہیں، اور جس طرح بھی اس میں وہ ممد و معاون ہوتے ہیں. یا اللہ پاک یہ دعائیں سب کے لیے قبول فرما، اور یہ ساری دعائیں رہتی دنیا تک جو یہ کام کریں گے ان کے حق میں بھی قبول فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اور میری مدنی بیٹیاں بھی جو اس میں جس طرح کا تعاون کریں ان کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جواب دیجئے. لبیک لبیک. ہاں آج تو لبیک کی دھوم مچی ہوگی. 8ویں شب ہے مینا شریف میں، تو یہ راتوں رات جاتے ہیں. ویسے کل 8 کی زور سے یعنی مینا یعنی وہاں کی 8 تاریخ ذوالحج کی 8 تاریخ کو ظہر کی نماز یہ سنت ہے حاجی کے لیے، لیکن چونکہ لاکھوں لاکھ حاجیوں کو منتقل کرنا ہوتا ہے مینا میں تو اس لیے وہ 7ویں سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. غالباً 7ویں کو شام سے شروع ہو جاتے ہیں. ابھی رات کو تو بسوں کی
लाइनें लगी होंगी मीना की तरफ। मीना यूं दूर नहीं है ज़्यादा मक्के शरीफ से, लेकिन रश ट्रैफिक तो यूं रौनकें लगी होंगी और लब्बैक की सदाओं की धूम मची होगी। फजा में लब्बैक का शेर सुना दो ना नात ख़्वां। फजा में लब्बैक की सदाएं ज़फ़रशता अर्श गूंजती हैं, हर एक कुर्बान हो रहा है, ज़ुबां पे ये किसका नाम आया। फज़ा में लब्बैक की सदाएं ज़फ़रशता अर्श गूंजती हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। फज़ा में लब्बैक की सदाएं ज़फ़रशता अर्श गूंजती हैं, हर एक कुर्बान हो रहा है, ज़ुबां पे ये किसका नाम आया। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पैगाम आया। झुकाओ नज़रें बिछाओ पलके अदब का मकाम आया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जवाब दीजिए, बुजुर्गों का मदनी चैनल कब से शुरू हो रहा है? किसी बुजुर्ग का उलट जाओ ना, छोटा बच्चा, उसको पूछ लेते हैं। आज माइक फिरे गिरेगी। अच्छा तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छोटा बच्चा तलाश कर लिया आपने। अच्छी नीयत पेश करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ईद के दिनों में खाली करेंगे और जामिअतुल मदीना के जदवल के मुताबिक इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी काफ़िले में सफ़र करेंगे। बुज़ुर्गों का मदनी चैनल पहली यकम मुहर्रम से शुरू हुआ। यक्कुम में तो आवाम थोड़ा कम ही समझते होंगे। फर्स्ट मुहर्रम, 10 मुहर्रम को फर्स्ट मुहर्रम यूं कहिए 1446 सन हिजरी के मुहर्रम की पहली तारीख को 1446 सन हिजरी के मुहर्रम उल हराम की पहली तारीख। थोड़ा यूं दबंग मुहर्रम शरीफ, मुहर्रम उल हराम भी लोग शायद नहीं बोल सकते होंगे। हराम में तो शायद सवाल भी आएगा, ये हराम ये हलाल का वो समझते हैं मुकाबिल। 1446 सन हिजरी के मुहर्रम शरीफ के पहली तारीख। जवाब दुरुस्त है। गारे खीरा, चलिए आप तारुफ करवा दीजिए तहफ़ की। इन्हें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी किताब है। 54 मुख्तलिफ अमाल की कसीर अच्छी अच्छी नीयतों का बयान, किताबुन नियत तर्जमा बनाम बहार नीयत पेश किया जा रहा है।
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गारे हिरा किस शहर में वाक़ है? गारे हिरा किस शहर में वाक़ है? गारे हिरा कौन से शहर में है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद जान अत्तारी है और मैं आलमी मदनी मरकज़ में दौरतुल हदीस का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। और मेरी मदनी फ़ीस ये है कि हर मदनी मुज़ाकरे में अव्वल ता आखिर शिरकत, हर हफ्तावारी इज्तिमा में अव्वल ता आखिर शिरकत, और हर माह में जामिअतुल मदीना के जदवल के मुताबिक मदनी काफ़िले में शिरकत। कब तक? फॉरएवर? मक्कातुल मुकर्रमा। मेरी आवाज से पूरी जा नहीं रही। इन्हें अपने आप को क्यों फंसाते हैं? जिंदगी भर कौन, जितने वो हमेशा करेंगे वो हमेशा क्या करोगे यार? अभी से बहुत मुश्किल होता है इस्तिकामत। तो 12 माह तक इस तरह अपने लिए आसान जो हो ना वो नियत करे आदमी। जब तक मुमकिन हो इंशाल्लाह। मुमकिन तो होता है, लेकिन अब घर जाओगे, शादियां करोगे, पंजाब जाओगे तो मदनी मुज़ाकरे में कहाँ रहोगे यार? अव्वल ताखिर 1 साल तक। 12 इन्हें जब तक मैं यहाँ फैज़ान मदीना में हूँ तब तक ये करता रहूंगा। कम से कम ये मोहतात हो जाएगी ना आपके लिए इंशाअल्लाह करीम। इंशाल्लाह जब तक फैज़ान मदीना में हूँ ये सब इन पर अमल करता रहूँगा। अच्छा, अब जवाब यूं दीजिए, मक्का शरीफ में जवाब दुरुस्त है। इंशाअल्लाह करीम ने भी अबलग घोड़े सवार और महनामा फैज़ान मदीना, ये 2 रसाइल इंशाअल्लाह तोहफे में दे। जवाब देने वाले ये ध्यान रखे, एक तो जवाब के अल्फाज कम हो और दूसरा कि जिस अंदाज में मैंने सवाल किया ना उसी अंदाज में जवाब होगा तो बाद में जो इसका मदनी गुलदस्ता वो खूबसूरत बनेगा, सुनने वाले को मजा आएगा, वो शॉर्ट भी हो जाएगा। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, इसका दूसरा मिसरा कौन सा है? दरिया बहा दिए हैं, दुर्गे बहा दिए हैं। दोबारा बोलो तो। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। दोबारा बोलो। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। जवाब दुरुस्त है। जी, मोहम्मद ज़की अत्तारी अमीर। दुर बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर माने मोती, बेबहा माने अनमोल, कीमती, बहुत कीमती। मेरे करीम से किसी ने, मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक ड्रॉप का सवाल किया, थोड़ी सी कोई चीज मांगी, लेकिन मेरे आका तो सखियों के भी सरदार है। उन्होंने अताओं का वो खजाना खोला कि बस कतरा मांगा दरिया बहा दिया, जर्रा मांगा मैंने तो मेरे आका ने मुझे दुर बेबहा से नवाज दिया। दुर माने कीमती मोती, दुर बेबहा यानी कीमती मोती मुझे अता कर दिया। इंशाअल्लाह करीम हर महीने जो है 3 दिन का मदनी काफ़िला होता है। इंशाअल्लाह इस हज ईद के बाद इंशाअल्लाह 3 दिन का मदनी काफ़िला इंशाअल्लाह। और ना पापा वो अच्छा बेटा, वो जो मैंने अर्ज किया ना, अब मिसरा यूं पढ़ना है आपने तो ये भी हो जाना। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। दुर्बे बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। दुर्बे साथ ना हो तो फिर थोड़ा सा ऐसा सकता जो मतलब ऐब ना हो। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। दुर के पास वो कोमा होना चाहिए लिखा हुआ, तो ये बिल्कुल यानी कि फिर वजाहत सही होगी। दुर्बे कोई लफ्ज ज़ाहिर आमतौर पर होगा, कोई आला हज़रत की उर्दू तो होती है, ये बोल नहीं पा रहे शायद। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। जवाब दुरुस्त है। पापा दुआ फरमा दें मग़फ़िरत की। आमीन। अल्लाह बेहिसाब मग़फ़िरत करे। इनको दुरुस्त जवाब पर इंशाअल्लाहुल करीम सैयदी अमीरुल सुन्नत का बहुत प्यारा रिसाला कुर्बानी क्यों करते हैं और इसी तरह माहनामा फैज़ान मदीना तोहफे में पेश किया जा रहा है। माशाल्लाह सवालात और इसके जवाबात का सिलसिला भी जारी है और अभी
माशाअल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं भी हुई, हज की यादें ताज़ा करने की कोशिश की गई। तो हज पर गए हुए उस मुबारक सफ़र पर गए हुए कई आशिकान रसूल को शरई मसाइल दरपेश आते हैं एहराम के ताल्लुक़ से और हज के दिनों में सफ़र के ताल्लुक़ से वग़ैरह। तो उसके लिए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की सर्विस जो जवाबात देने के लिए होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्टिव है। आप स्क्रीन पर इस वक्त ये देख रहे होंगे कि हुज्जाज कराम के लिए ये खुशखबरी है कि मनासिक हज और उम्रा से मुतालिक दरपेश शरई मसाइल के हल के लिए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कीजिए जो व्हाट्सअप नंबर आप देख रहे हैं। और यहाँ वाज़ेह है कि सिर्फ मैसेजेस के जवाब दिए जाएंगे, कॉल की सहूलत मौजूद नहीं है। ये इंशाल्लाह 24 आवर ये सर्विस आपकी मौजूद है। आप इस पर अपनी राइटिंग में टेक्स्ट मैसेज कर दें या कॉल वो वॉइस मैसेज कर दें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएंगे। चंद दिनों से ये सर्विस एक्टिव है और रोज़ के कमोबेश 100 के आसपास अल्हम्दुलिल्लाह अब भी आशिकान रसूल के मसाइल हल करने की कोशिश की जाती है। 100 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा कमोबेश बहुत ज़्यादा। ये मुफ्ती साहब फरमान लगता है इनकी भी ड्यूटी लगती होगी, क्योंकि ये तजर्बा कर तजर्बा जिन्होंने हज किए हैं उन्हीं की सर्विस होती होगी, आपकी भी शायद हो। हमारे दोनों मुफ्ती साहिबान के 20 में सीनियर्स, हाँ ज़रा इसमें होते सीनियर मुतखस्सिसीन, उसमें भी जिन्होंने हज किया हो वो ज़्यादा मुफीद रहते हैं। जवाब दीजिए, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह मीना शरीफ में कौन सा जानवर ज़बह हुआ था? फैसलाबाद में मौजूद हाजरीन में से एक इस्लाम भाई इसका सवाल जवाब अर्ज़ करेंगे इंशाअल्लाह। मेंढा। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जवाब देने वाला बहुत समझदार है, मेरे को मेहनत ही नहीं करवाई कुछ, माशाअल्लाह। अच्छी नीयत, नीयत तो नीयत भी इंशाअल्लाह ये कि इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के लिए खाले जमा करेंगे और इंशाअल्लाह मदनी तरबियती कोर्स के लिए इस्लाम भाई भी इंशाअल्लाह और करीम तैयार करेंगे इंशाअल्लाह। इसमें जो भी नियतें करते ना 3 दिन खालों की, साथ में ये नियत भी शामिल हो जाए कि बकिया वक्त मदनी काफिले के जदवल के मुताबिक गुजारेंगे, घर नहीं जाएंगे 3 दिन का। ये मदनी काफिला इंशाअल्लाह आपका काउंट हो जाएगा। खाले भी करें इसमें, और ये सारा जो जदवल है वो भी दिन रात चलता रहे इंशाअल्लाह। हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम बताइए। फैसलाबाद से इंशाअल्लाह ये इस्लाम भाई जवाब अर्ज़ करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। ये लगता है जवाब इनको बता दिया गया हो। चलो खैर, चलो अच्छी नियत तो दे दो। 23 दिन का मदरी कोर्स, 23 दिन का 63 दिन का 63 दिन का मदरी कोर्स इंशाअल्लाह। ये हो सकता है कि पहले जवाब पूछ लिया जाए, शायद यही किया होगा, जवाब पूछा होगा फिर इसको शॉर्ट जवाब समझाया होगा ताकि वो जवाब शॉर्ट रह जाए। मदीना 18 इस्लामी 18 इस्लामी भाई ये हज के मसाइल के आजकल जवाब दे रहे हैं। पूरा ग्रुप है इनका, और वो ज़्यादा कि डबल 12 घंटा तो कोई भी नहीं दे सकता, तो ये इनकी ड्यूटियाँ होंगी बदल। यानी इतने सवालात उसमें आ रहे हैं कि जैसे ही जिसका टाइम जिसको मौका मिलता है वो जवाब देता ही जा रहा है, फिर भी सवालात की एक लंबी कतार खत्म नहीं हो रहे सवाल जी। सुभान अल्लाह।
डबल 12 घंटे सर्विस। है कोई ऐसा चैनल दुनिया में जो इस तरह की इबादत करने वालों की इबादत में मदद करता हो? इबादत में मदद ही है ना, और पाए पैसे भी न लेता हो। फी सबीलिल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मरहबा आज चलेंगे शहे अबरार के पास। इसका दूसरा मिसरा बताएंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अत्तारी है। मेरी मदनी फीस है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मेरी अच्छी नीयत ये है कि मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आइंदा माह मदनी काफिले में सफ़र करूँगा। दाढ़ी बढ़ाऊंगा। उस्मान क्या हो गया तुमको यार, इतने पुराने हो यार, छोटे थे जब तो बड़े दीवाने थे यार। इमाम बांध लेना और सब कुछ, मतलब अब बिल्कुल बदल गए हो। आने की यार पाँचों खुदा का रंग चढ़ाए हो। जी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दाढ़ी नहीं कपिया ना? अच्छा पूरी है वाह। आओ लाल थोड़ा बड़े नहीं है माशाअल्लाह। इमाम अच्छी सीखे तो जुल्फ अच्छी सीखे बदे पिछलो बदे अच्छी सीखे तो बचो जुल्फे इमाम शरीफ सब आ सकता है। बापा ही करम फरमाई दियो बधु अच्छी बिनो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक रहमती नजर करे। माशाअल्लाह। मिसरो सुनायो जी। इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे सरकार के पास। जवाब दुरुस्त है। देखो ये दीवाना कितना होशियार है माशाअल्लाह। बहुत ही प्यारी किताब माशाअल्लाह। आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पाक ये इन्हें पेश की जा रही है। इंशाअल्लाह कोशिश कर। बापा करम फरमाई दियो इंशाअल्लाह कोशिश। आने तो बुजुर्ग अच्छी हुई है इंशाअल्लाह। इमाम जी नियत करी दे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। गालिबन गुलजार हबीब के दौर के ही, अगर मैं भूलता नहीं तो। कुरान करीम की आखिरी सूरत का नाम क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छी नियत ये है कि इंशाअल्लाहुल करीम 2026 में 12 माह सफ़र करने की नियत है मदनी काफिले में इंशाअल्लाहुल करीम। और सूरतुन नास अलग से कहे सूरह नास। सूरह नास। जवाब दुरुस्त है। इंशाल्लाह इनको भी माहनामा फ़ैज़ान मदीना और जानवरों के बारे में दिलचस्प सवाल जवाब ये दो इंशाल्लाह तोहफे में पेश करें। माशाअल्लाह। मस्जिद गमामा कहाँ है? मस्जिद गमामा कहाँ है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद गमामा मदीना शरीफ में। यूं कहिए मदीने में। मदीने में। जवाब दुरुस्त है। 3 दिन मुहर्रम अल हराम के महीने में मदनी काफिले की नियत। ये तो इंटरनेशनल कोई कौमी नियत भी करे ना हर महीने वाली। सारा साल कुछ भी नहीं करते ना इज्तिमा होते, एक तादाद मिलेगी आशुरा मदनी काफिले में। अब वो जो भी करते हो वहाँ जाकर कुछ ना कुछ चलो गुनाहों से बचत हो जाती होगी, वरना हमारे यहाँ माहौल गुनाहों भरा, वहाँ भी रास्ते में गुनाहों भरे माहौल तो नजर आते ही होंगे। ढोल तमाशा जो है, अल्लाह तौफीक दे उम्मत को, अक्ल सलीम अता फरमाए कि ढोल बजाने के बजाय नाते पढ़ें, तिलावतें करें और अल्लाह के घर में आकर रब को सजदा करें, नमाजें पढ़ें। कि ढोल जन्नत पे नहीं ले जाएगा, तिलावत कुरान नमाज में ले जाएगा, जन्नत पे ले जाएगी। तिलावत नात नमाज। मुसलमान ढोल बजाने के लिए नहीं आया, इबादत के लिए आया है।
वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह पाक फरमाता है हमने जिन्नों और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया है। तो अब इसमें सारा ढोल बजाने के लिए तो नहीं पैदा किया। ढोल इबादत की कोई सूरत तो है नहीं ना, ये तो ढोल है। तो मुसलमानों का काम ये नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत ये जो मेरे साथ इस वक्त माशाल्लाह खड़े हैं, जिन्होंने मुहर्रमुल हराम के 3 दिन के मदनी काफिले की फीस दी है, इनके वालिद साहब आपके दिल की जानिब बैठे हैं। माशाअल्लाह। तो अब ये 3 दिन के अलावा कुछ बढ़ाना तो चाहिए। इनके वालिद साहब तो 12 माह के लिए हो सकता है भेज दें, ये जाने वाले बने। बेटा हर महीने 3 दिन या जामियातुल मदीना में पढ़ते होंगे, तो जदवल के मुताबिक तो बेटे सफर करो ना इंशाअल्लाह, है ना। जामियातुल मदीना की ये नियत कर लो, जुल्फे रख लो इंशाअल्लाह, जुल्फे आज से शुरू इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदीना, इनको दुरुस्त जवाब पर इंशाअल्लाहुल करीम माहनामा फैज़ान मदीना और सैयदी अमीर सुन्नत का बहुत प्यारा रिसाला अबलग घोड़े सवार, इसमें पढ़ सकेंगे कुर्बानी के वक्त तमाशा देखना कैसा, कस्साब के लिए 20 मदनी फूल, गोश्त के 22 अज्जा जो नहीं खाए जाते। इंशाअल्लाहुल करीम ये इस्लाम भाई को तोहफे में पेश किया जा रहा है। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर हो मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोल लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। काश मैं मदीने में फिर पहुंच गया होता, मेरे कल्बे मुज़तर को भी करार
کا مژدہ کوئی کاش آ کے دے گیا ہوتا. قسمت میری چمکائیے آقا. قسمت میری چمکائیے آقا. قسمت میری چمکائیے آقا. مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا. مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا ہی شاندار، بڑا ہی زبردست اور بہترین رسالہ جس کا نام ہے بیٹا ہو تو ایسا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مبارک واقعات، بیٹے کی قربانی سے روکنے کی شیطان کی ناکام کوششیں آپ جان سکیں گے اس منفرد رسالہ بیٹا ہو تو ایسا. اور مزید آپ جان سکیں گے کہ قربانی کے وقت بیٹے نے والد سے کیا کہا، اور اس جیسے دیگر بہت سارے دلچسپ بہترین موضوعات. تو آج ہی مکتبۃ المدینہ وزٹ کیجیے اور یہ رسالہ بیٹا ہو تو ایسا آج ہی خرید لیجیے. اور گھر بیٹھے آرڈر کرنے کے لیے آپ چاہیں تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ. ذوالحجۃ الحرام 1445 ہجری نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں. کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 14,199 14,199. اسلامی بہنوں کی تعداد 29,020 29,020. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 43,219 43,219. 12 جون 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، وہ کون سا مقام ہے جس کی حاضری کی برکت سے حاجی سے حقوق العباد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب مزدلفہ. سوال نمبر 2، عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ جواب کیونکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے دعوت کا دن ہے. سوال نمبر 3، قرآن پاک کے مطابق کون شیطان کے بھائی ہیں؟ جواب فضول اڑانے یعنی اسراف کرنے والے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: سانول اتاری بن محمد شاہد شرط پور شریف، محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ، بنت خلیل ساہیوال، احسان علی اتاری مرکزی جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی، سید سیف الدین شاہ ٹھل جیکب آباد، ابن منظور اتاری قلات بلوچستان، بنت یعقوب اتاریہ کوٹلی کشمیر. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام سید سیف الدین شاہ ٹھل جیکب آباد، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. کل مدنی مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1، امام عز الدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ کا لقب بتائیے. سوال نمبر 2، جانور کو ذبح کرتے وقت کس طرف رخ ہونا سنت ہے؟ سوال نمبر 3، کس عمل کو غریبوں کا حج کہا گیا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.